Chasalo 6 nang Manu Chailengta Kesaram Kamio Khlaijakha Kaisa Nokhala Kwthum Panda Panda ni Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 14 family ni 36 voter Romkha Tipra Motha Bodolni Bana Yapharwi Borokno Lamjaksogwi Naharkha candidate Hollywood Chakma MLA Dangshu Khobwi Kubun Adongrok Buskango edisi chongbari abono tewe hastene Dalbidal kami amsewa Khlaijakha tongo Dalbidal samung homo a samung homo ne bisingono Chasalo 6 nang Manu Chailengta Kesaram Kamio Khlaijakha Kaisa Nokhala Kwthum Panda Panda ni Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 14 family ni 36 voter Romkha Tipra Motha Bodolni Bana Yapharwi Borokno Lamjaksogwi Naharkha candidate Hollywood Chakma MLA Dangshu Khobwi Kubun Adongrok BJP थाने आं 5 बोसोर चालुखा जे थाने एडीसी बुदबो आं ओ 13 नम्बर बुदनो चालुगै थांगा बिया बाताबुक नुजा थांगा जे BJP वा कुनो लाइन सारा जे आं तो 13 नम्बर बुदनि बुथ प्रेसिडेंट तंगनि किन्तु हता चाके बर आनो सायाबादन अताम खैनै जे आनो बुथ प्रेसिडेंट मनरि रिखा आबन पुरा आं बेकुनो कक लांफैखा एरपर आं बंनो तैसा संखा आं ताबो 1 बोसोर बो हामयाखलै कुइतंखा आबो बरकुनो फैनै फैया चेर फैया तखन आं खा कलक आं बंनो हामजांमा बाय आं बंनो फैनाय आं बखा वानसुगै आं बंनो फुन खैका कक साका किन्तु बर आनो ताबुके आस्ते आस्ते नर कुनो केयार खैया आं आबनो चाजागलिया बंनो आइदुलि जे हामजागै आं ताबुक बुबा गरे आइदुलि जे हामजागै आनी भविष्यत न वानसुगै आनी नेक्स्ट जेनेरेशन न वानसुगै नायमानि किन्तु BJP कुनो लाइन करै तै आर कुनो थांनाय लामा करिखा बकामिमो मो तिनी केसाराम निनि याकटे खरब बुसु बुतार तुइ फिगातिनि जयनिंग तिनी 14 फेमिले 36 बुतार तुइनि तिनी आं बुबा गरानि बानारम निनि मुंखै आं बुमं आसन केरो बितरन देबमा पाराखै तो बचन देबरा हनि बुं कइतम Pandawa amsaini kabangkuk lukorokno phaibe manjakmani mokolo Khlaijakha Long travel ni simi kerone Kwthum Chini Khorang